la décision comme tu le désires, Père. Utilise puissamment l'instrument que tu t'es choisi, Père. Car tu dis, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Lorsque le Saint-Esprit soit à l'œuvre, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà, je laisse la place au pasteur Diamant. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vous saluons. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Et est-ce que bokoki kosunga ngai pesa bato mitano mbote yebisa bango. Mitano eza combien? 5. OK. Pesa bato mitano mbote yebisa bango nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Ah. Nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Sabina alingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Naomi nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Papa Yannick nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Mama Beth nalingaka yo mingi, Yesu pe alingaka yo mingi. Alléluia. Mama Irene alingaka yo mingi, ata ufande Yesu pe alingaka yo mingi. Amen. Que Dieu soit loué. C'est toujours un plaisir d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, c'est une grâce. Et C'est comme grace. j'aime toujours le dire, redire, As I always like to il n'y say, a pas un lieu meilleur si ce n'est la there's maison not de a Dieu. better place to be. Ici, konde sengo na biso nde monisa koleka. It's over here where we Eh. rejoice in God. Tozana esengo. We are so happy. Tozana esengo. We are so happy. Lelo koyoka nzambe kolobela biso. Today we're gonna listen to God Nanzila ya mosali na ye through His servant, Mama Mado. Mama Mado. Alors pendant qu'elle avance, akoya tobeteli nzambe While maboko she's gonna approach, pe so totikeli ye we're gonna put our hand together for God. esika oyo. Amen. Alléluia. Amen. Thank you. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Going to say hi in the name of the Lord. Ezalaka ntango nyonso esengo It's always a pleasure ya kozala liboso na bino mpe koloba in behalf ya Nzambe. to be in God's house. Eza lisusu ngolu oyo tozwi eza teke parce que biso nde bato tolongobani kozala na esika oyo. Not because our will, Me Nzambe asali ete lelo ngai natelema awa mpona kolobela bino. need to be here. Tozongisi lokumu mpe matondi epai na Praise be Nzambe. to God. Totondi mpe lisusu Pasteur Diamant We thank you, Pastor oyo Diamond. asali biso confiance mpo ete totelema awa mpo ete toloba de la part de Dieu. So he chose us to be here. So Tokobumba miso mituna biso lisusu mpe mpona kobondela mpe kotika ntango na maboko na nkolo. to pray. Seigneur notre Dieu, nous te rendons encore grâce. Oui, tu es un Dieu merveilleux. You are a marvelous God. Tu fais des choses, Seigneur Dieu, selon ta volonté. You do everything you want. Et il t'a plu according to aujourd'hui your que will. nous puissions être là pour parler, Seigneur, de ta Today, part. it's pleased to you to be here. Nous te bénissons et nous recommandons encore ces moments entre tes mains. Bless your name. De te manifester, Seigneur, puissamment. Let you Et manifest viens, Seigneur, utiliser, Seigneur, oh Dieu, nos bouches
pour que l'Esprit puisse toucher, Seigneur, un cœur ce soir, simplement pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. In the name of Jesus, and then we say amen. Topamboli lisusu Nzambe, Praise be to Nzambe God. aza malamu. God is good. Lelo tolingi tolobela mwa likambo, je sais que Today we are going to say moko na about, moko na biso ayebi yango, mais tolingi each of us tolobetela know yango about lisusu mwa sete. I would like to emphasize again tonight. J'aimerais simplement faire un petit quelque chose ce soir I would avant like de to do commencer. something to this evening before to start. Soki nakoki kobenga Mama Dorcas, I'm going to call Mama Est-ce que tu Dorcas peux to avancer? approach over here. na pointe Mama Dorcas. Bino mo bota kani Mama Dorcas aza. I did choose Mama Dorcas. You can look how she looks. N'est-ce pas qu'elle est jolie? So, Yeah? Elle est so jolie. she's beautiful, right? Na bengi parce que kitoko mingi. So I call her because she looked beautiful. Donc na ina sala entreprise moko. So I'm going to So na sala create an entreprise wana. enterprise. I'm going to create an enterprise. Na chie wana liboso. So I'm going to set her Tellement before. qu'elle est jolie. So as long as she's Batu beautiful, baoya, n'est-ce so pas? people will come. Sans même dire un mot. So Ba without saying moni kaka. anything, so if you Batu look at bae. her, Frère Yves, est-ce que tu peux venir? so please, Brother Eve, can you come forward? Na pointé sous Frère So Yves. I did appointed Brother Na Eve. quatre entreprises nangana. So in my Na la posa bata enterprise, makasi. I need strong men. Donc c'est bon moni Frère Yves. So when this you see Abi Brother Eve, mwe bakota. so no e one can ati. come in because he's a Asi bo strong moni man. kage ngambe mo atiremi Yeah, wana. because he's a strong man. N'est-ce pas? Yes, isn't it? Ça c'est mon choix. This is my choice. Na porté choix nanga la batu o na bi So I bango did nde made my choice with them basenge kozala po musana ngeke liboso. so that N'est-ce my pas? work go forward. Merci mes amis, vous pouvez rentrer. So please, can you go Entreprise, back on est au and Simba. have a seat? Voilà ce que moi j'ai fait comme un choix. So that was my choice. Miso nanga etala bi o akitoko. So my eyes So na choose. sali kambo esimba. So if I do O something, makasi so na you will chie place oyo. see this strong man. If I E see him osimba here, kaka. everything will go forward. J'aimerais appeler encore quelqu'un, mais on a beau déranger. I would like to call Yé nebi somebody, ki ala, I don't wanna bother that azara na mwa nguya mo I boy. know that person is so powerful, Ana mbongo. so he has the money. Donc ye soko ye achie su ba kapito na ye. So when he puts his Musale money, osimba. everything will go forward. Choix nanga la sali yango wana. So that was my choice. Na moni mususu na bi ye wana. I saw another Ana ba person. say, diplôme ebele. that person has a lot Do of aza mayele diploma, makasi. so he's so smart. Donc so na utiliser mutu na ye. So if I use Entreprise his nanga yo simba. knowledge, my enterprise will go forward. Wana choix nanga la sali. Those are my choices. Natali bato ba kitoko. So I look at Natali those bato who ba are beautiful. makasi. I look at those as Natali strength. bato ba la mbongo. I look at those as Natali ba wealth. oyo baza tellement mayele And mingi. so Et those je portais mon choix with sur my ce knowledge, personne-là. I put my choice to them, Et ce soir, and then this evening tolingi tolobela oyo ezali choix ya Nzambe. we like to talking about God's choice. Choix ndenge nauti kosala ngo sikoyo Choice awa. as I made it earlier. Epesi biso définition elobi ete choix ezali sélection The definition of choice means Ya ba a selection option. of options to pe ya bato or for people kati option na ba oyo baza ebele. among those. Omoni ke so bozalaki mwa many. mingi mais na pointe ka So certaines we can personnes. see you were so many, but I pointed some people, Et aussi le choix and also eza about pe choice. préférence. It's like a preference. Donc choix eza pe liberté ya kosala oyo olingi. So a J'ai été choice libre is de faire un to choix. make Ya a kopona choice bato nga na freely. lingaki. A choice may mean make a choice Et pour freely. n'apporter préférence nanga sur certaines pe ba misusu na poni bango te. So I put my preference to some, and then other I never choose them. Et c'est ça ce que je donnais comme définition ya choix. So that means a real definition of Mais tolingi choice. totala choix ya biso batu So we like to see as a na human oyo being ya choice Nzambe ndenge nini compared ekeseni. to God's choice, how it look like. So choix ya batu People choice elobeli biso lobi ete eza porté sur les apparences
So people choices is about appearances. ba désir oyo eza It's charnel about flesh desire to mpe lisusu bapression or oyo eza na kati ya société. something like a pressure among our society. Et nous avons fait cet exercice ya kotala lolenge We made nini that exercise. nabengai bato baza bien éduqué, bato As baza long as kitoko, I bato call baa na upon fortune. people are wealth, they got well educated. Mais totali choix oyo eza ya nzambe But sikoyo. we have to look about God's choice. Choix ya nzambe elobeli biso boye elobi God's choice ete say, choix ya nzambe God's choice, eza oyo etalaka kati na motema. it's something can go deep in your heart, look deep in your heart. Eza choix oyo God's choice is ntango something mosusu like, eprivilegiaka that can privilege baoyo baza bato ya bolembu, for those who are weak, bato baza négligé, for those who are neglect, bato baza peut-être bato batala bao même pas na misu. or those people are not considered. Je le fais ici. So I did that over here. Nga natala ye na misu. So I just look with my own eyes. Natala ye na motema ya frère I te. didn't look at within Natali pe motema ya sœur my wana te. brother heart. Mais or I je didn't look at portais mon within choix my sur les sister heart, apparences. but I just choose by appearance. Je portais mon choix sur un désir. I look just about my desire. Mais awa balobeli biso ete choix ya over here, nzambe. God's choice Nkolo means atalaka kati ya motema ya moto. God look within your heart. Tolingi totanga, We like to read me yambo totanga toko before we read. na ndenge nalobela likambo oyo na We like kati ya to talk liloba ngo about ya nzambe. within, in this in God's word. C'est quelque chose que It's something like oyo na moni pe na koyekola ngo ka lelo. it's something like I'm going to learn about that. Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais appris I never knew about that. ma réaction ya Ève leur a boté banana ye. Some reaction about when Pourquoi Eve est-ce gave birth, qu'elle les a nommés ainsi? why he named them as well. J'ai été surpris I was so surprised. et nous voulons lire ensemble So I would like to read together. dans le livre de Genèse 4, le verset 1er jusqu'au verset 7. We're going to read the book of Genesis first from 4 to 7. Genèse 4, Genesis chapitre 4, verset 1 à 7. verse 1 to Nous 7. lisons au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bokangango bien. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande aux fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur grâce. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Oh, tolingi tolobela awa. What we like to talk about, Eza pe na ndenge na beta sete na ba oyo baza lokola baboti. I'm going to emphasize for those who are like parents. Ève leur aboti mwana ya liboso. Eve, when he gave birth, his firstborn, Atondisa mina esenga alobi na sali moto she was so happy because he said, na "I made lisungi ya a human Nzambe. being." By God's help. Me oyo ya mibale For the second one,
Lorsque je suis allé lire dans commentateur biblique, when I went up to read to the comment, j'ai vu so I saw la signification the real meaning, ya kombo ya Abel. the real meaning of Abel. Abel balobeli biso te elingi koloba Abel means vapeur. Omoni soki tozotokisa mai ya when mai you lere boil your etokaka. water, so there is vapor going Milinga out. wana. Yes, vapor. Souffle. So it's like a vapor, breath. Donc pour dire que So that means pour na Ève, for Eve, Abel azalaki lolenge mona Caïn te. Abel was not the same as Caïn azalaki plus important Cain was so much important que Abel. than Abel. Parce que Abel aza Because ayeka milinga. It's just like a vapor, Souffle eleka. like a, Donc bapesi ye penza esika te bapesi ye penza tina te. On n'a doesn't pas have vraiment porté a un really- choix. a really good Lokwa importance. mama pena pona good choice. ki As eyaka his pe mother mingi mingi na never chose mabota. him. So this happened a lot in our Okobota families. pe bana. You can have many kids. Il y a des parents You also qui portent parents, de choix they sur put their certains choices enfants. in certain kids. Bamisusu For others, batala bampamba. they are useless. Batabi o penza. They are Est-ce que nothing. o penza bon? So is this kid will Est-ce que succeed? o penza ke diboso? Is this kid will go forward? Lolenge mona eva réaction The na. same thing like A Eve. poni o wana She chose. mais a négliger oyoyo. But she A pesier neglect comme another moro one. boye. Elle quoi biso na mboka ne te pesa ba comme sans pour Like autant when we penser used to hein. be back home, Mampas. we give bakongo mo tozoyeba te lo nini ezoya nsima na So we don't yango know wana il exactly faut the tososola meaning of mpe the bien name. l'air moko boye. So we have to know the meaning of the name we give to our children. On a négligé Abel So alors que Eve neglect Nzambe Abel. atiaki choix na ye pa ponaki Abel et on l'a God lu ici made his choice to Abel. a rejetaki Caïn parce que comme nous Even l'avons though dit he rejects Nzambe Cain, atalaka kati ya motema. God always look within your heart. Disposition ya motema ya Abel esepelisaki Nzambe The way, comparativement his heart ya was oyo ready ya for Cain. God was different than for Cain. tolobi choix ya Nzambe God's choice eza ndenge moko te na oyo ya biso is bato. not like a human Nzambe being ayaka choice. kosala makambo mosusu God can do things differently, oyo eyaka kokamwisa bato na se na moye. which will be astonished Akoki before people. koapporte choix na ye God can make a choice sur quelqu'un oyo aza peut-être faible, on someone which is weak, sur quelqu'un oyo aza mayele te, for someone is lack knowledge, oyo mutu kutu akotala ata na misu te. so someone was neglecting. Mais Nzambe apporte choix na ye sur cette But God personne-là. can make that choice to that Tolingi person. totanga yango na book ya So we will read in the book of tozotala na First Samuel, Samuel 1er. we're gonna read to the Samuel, First Samuel, First Samuel, first. Samuel 1er, le chapitre 16, le verset 7. From 16. Un Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verse 17. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. C'est là où nous voyons Nzambe It's where ayaki kosala choix we see God made a choice ya bokonzi. as a God. Bipai oyo asi a rejetaki na ye Saul. Where God rejected Saul, Kasi atiaki miso na ye but he looked at likolo na
na David. Yeah, Et si vous voyez, même lorsque attention Samuel to est allé, David. lorsque Dieu a envoyé Samuel God sent Nandako ya Samuel Jesse in the Jesse house pour akene rejoindre David, so that he can so that David can be wanted. Jesse abimisaki bana nyonso ya mibali. So Jesse Moko na moko took azoleka. all La Samuel his azotala out. lobi. When Samuel looked at, Fezalaka otemaka za ngambe makasi. say maybe this guy Yo because okane fazala mukonzi. so big, he will Moko be aleki nzamba lobi the ote. king. Mususu God wa said nzamba no. lobi ote. God said no. Bana That nyonso one. baleki. All the kids Jusqu'à go ce que away. Samuel atuni. Bana ngo Then nyonso Samuel bango yo. asked, is all of those your kids? Papa lobi teza na moko ana zamba. The dad say, Abatela no, there's, abibwele. another one Babi taking care of bakene the flocks. kobenga e. Lera yaki nzamba lobi na ye When he wana came, nde o God fo said, sepela mafuta. yes, I need that one. Simplement pour dire que mutu oyo So simply to say that bakoki person, kotia à côté. that person Mutu was oyo rejected. bakoki kotala même pas. If someone is rejected, so Mais ye no wana one nde can look oyo at him. nzambe Is the one God apporte regard na ye puts sur. attention on. Oyo bakoki ata koloba te oyo aza na ntina te. If Mais that pas ya person is nzambe useless, but before God, bapesi ye that ntina. person has an importance before God. Or- Amen. Nous voyons encore l'exemple de So Jésus-Christ we look lui-même. as Jesus, Nani akoki kondima ke Yesu who Kristo can believe oyo balobi ete Christ, aza mokonzi le roi supposed to be d'Israël the King of Israel, akei kobotama bipai abotamaki. to go. He was born where he was Personne ne born. pouvait accepter, No one can personne accept ne that. pouvait croire. No one can believe that. Mais Nzambe aponaki ye po ete azala God choose mokonzi ya bana us to na be Israel. the king of his children in Israel. Toana baexemple ebele na We have sena so na kati na many Biblia. examples in the Bible. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Joseph. We can also take the example of Quelqu'un qui Joseph. n'avait pas été aimé par ses propres frères. So his own brother didn't like him. Toyebi lisolo lolenge ni We know bateka the ye. story how they sold him, Mais Dieu a utilisé le même Joseph but God used the same Joseph pour ete azala lisungi ya libota so na ye. that he can be his family helper. Eza lolenge moko na biso pe na kati na mabote. J'aimerais nabeta sete The po na same bana thing. na biso. It's the same thing in our family. I'm going to emphasize about our children Bakoki kokanisa ete so they can think baza pamba. they are nothing. Pouvons le voir peut-être à l'école. Batalaka So, babi oh We penza can ne see that pensons pas in que their school. akokende liboso. So they can look at from Oyo the yo school, penza they cannot ko succeed. réussir te. They cannot succeed in Mais the j'aimerais school. seulement dire à un enfant ce But I would soir like to tell someone et tonight. que o bato balobi yango te o nzamba lobi. So if people say it's Ba not professeur what bakoki God koloba says, ye que tu vas échouer. your professor Mais can say Nzambe you're aza not gonna capable ya succeed, kotelemisa yo a relever yo but pe God can o push you succeed. forward so that you can Ba succeed. oyo bazalaki plus peut-être intelligent que So toi. for those who are more, Bakotikala nsima for those- yo oyo bazalaki for those komona who are pamba more knowledgeable, okoki mpe they can kotelema fail, okomi but you can go moto forward. moto oyo akoki kotelema mpe na société ya can stand sungi up and then you lolenge can tomoni Joseph As we saw Joseph in moto the oyo Bible, akoki kotelema mpe na kati ya libota so someone in your akomi family can lisungi ya succeed, libota. or can be someone helper in the family. J'aimerais dire à quelqu'un, un I would enfant like ce to tell soir, someone, moto aloba na yo te koza na ntina te oza no na one ntina can liboso tell- na no nzambe one parce que can tell you nzambe you are apona yo. useless because you are so meaningful Dieu a before porté God. un choix sur toi. Because God put his attention Et je sais upon que you. ndenge nkolo akrea biso, And all as God created us, c'est avec un purpose. c'est avec une importance. Purpose wana Avec cette importance, eza ke yo it's you na kati ya libota, within your na kati na family, eklesia, in your na kati ya church, société, in your society, osala likambo oyo bato basala nano te. so that you can do something like never be done before. Ozala David na kati na eklesia, So ozala that you can David be na kati na David société. in the Ozala church, Joseph you na can be libota, David in ozala the Joseph society. na kati na You can be eklesia. Joseph in Quelqu'un your qui family, peut se in relever, society, quelqu'un so that peut someone can stand up, kotelema po te someone can stand up asunga, to help, asauver, to save, abénir. to bless, Oyo eza libota to mpe libota ya bana na Nzambe. bless his family Amen. or the church. Amen. Oza na importance liboso na You Nzambe. have a very Donc ne vous importance dites pas before que God.
biso oyo toza babaleme Don't say, biso they don't oyo like me. tokoki na biso na eloko te. I cannot do anything. One example na nga moko. So that's my own example. Balobi oyemba. So they're going to say, go sing Ah, for the non, Lord. jamais. Nga koyemba So te. you say, never, I cannot sing Na for the ko Lord. nga parmi bato koyemba nga la kokiti. Among those who sing, I cannot do so. Nazalaki na entraîneur mo boya I used to Kinshasa. have a trainer Na in groupe na ye, Kinshasa. on In this chantait. group, we used to sing. Avant nazonga ndako fona yemba nzembo Before mobimba nga mona I sisa. returned to my house, I used to Tokoyemba pe sing na voix something. oyo olingi te, in me na voix oyo ya opesa yo. So you're going to sing not with your voice, but with the Ebondi voice na of your trainer. otelemela ye. So I'm going Na to say, bivoix no, no ozopesa that ekokati na voice is okoma not te. going to work. I'm not going to Alobi get there. avant zonga pe ndako na Before you bino go home, okokoma. you have to sing according to the voice Je me that voyais God tellement petite said to you. comparativement na ba o bazali na kati ya groupe Compared to other my et je voulais pas le friends, faire. I refuse to do so. Et comme nous le disons, Dieu regarde na kati ya As motema. we Lui, say, il voyait God quelque chose look en moi, les choses que within moi your je ne heart. voyais pas. God look what I never see. Et il me dira, tu vas le faire. And then he say, you will do Et so. avant de quitter cette place-là, Before to na leave that dans place, Nakosalango, I et je le supposed to faisais. do so. And then I used to do. Et je sais que And then I know bamingi pe baza awa, so many over here. nazoyebisa bango pe ke bokoki. I'm going to tell you, you are Ne able croyez to pas do que so. vous êtes de vos rien. Don't think you are Vous valez quelque useless. chose parce que Dieu a porté un choix So sur vous. God made a choice upon you. Amen. Amen. Donc, comme nous avons mentionné David, nous avons mentionné Joseph, As we're talking about David, Joseph, nous avons mentionné Jésus-Christ. as we're talking about Christ, Jesus, Je sais que le choix de Dieu n'est pas un hasard I know that sur toi. the choice of God is not something Nzambe ya pona yo na tina. useless. God choose you for a real purpose. Na kati ya etonga oyo Nzambe aponi yo na tina. Temple, God choose you for something Po good. Nzambe atali kati ya motema na yo. Because God look within your heart. Nzambe atali te ke parce que oza mokuse. God did not look because Nzambe you are so atali te short. parce que oza mwindu. God didn't look Nzambe about atali te your ke parce que color oza of your mobola. flesh. God Mais il a did not porté look son about, choix. how Kaka awful you lolenge are, oyo oza. how you are, God Po made a ete choice upon you yo ozala disciple na so ye. that you can be his disciple. Yango tolingi totanga awa. That's why we like to read. Na Esaïe 49. We're going to read in the book Sorry, of Esaïe Isaiah, 41, Isaiah 41, 41, verset 9. verse 9. Isaiah 41, verse 9. Bible elobi na biso boye. Toi que je prie aux extrémités de la terre I took you from the end of the earth, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, from its farther corners, à qui je dis, I call you. tu es mon serviteur, I say, you are my servant, je t'ai choisi I have chosen you, et ne te rejette point. and I have not rejected you. Amen. Amen. Nzambe aponi yo na tina. God choose you for a Eza purpose. hasard te Nzambe asali ete It's not something useless yo ozala that God trésorière. put you like Nzambe asali yango na tina. a treasure. Eza pamba te Nzambe alingi ete yo nde ozala It's not moto for nothing oyo that God choose you. oza na protocole pour accueillir les gens à l'intérieur de You are the one l'église. who can direct people in the church. Eza hasard te It's now te useful Nzambe aponi yo that God po ete choose ozala you moyembi na so esika that you o. can be a singer over here. Eza hasard te It's not for nothing. Nzambe asali ete God made yo nde ozala that you, God le choose you, premier ou le can be the cadet de first ta famille. or the little one in your family. Eza hasard te. It's not Nzambe aponi yo lolenga lobi awa Because God aponi yo choosing you. et t'a choisi. God choose you Nkolo abengi yo God from call des you. extrémités de la terre. from the corner of the earth. Pe nkolo wana lobi, So God says, il va pas te rejeter. so He will never reject you. Eza hasard te. It's not something no meaningless. Eza na tina. It's useful. Nkolo abengi yo bipa yo yo ozalaki. God call you wherever you were. Peut-être que ozalaki na kati ya bisengo ya sa moi Maybe oyo. you were enjoying Na kati ya baambiance ya mokili oyo. this
Mais Dieu t'a choisi. God chosen you. Abengi oka bisiko yo God ozalaki called you kote pa wherever tepa. you are Pas un hasard. is nothing before God. Eza na tina. It's Po ete meaningful yo before God. ozala So that you can be here, disciple na ye. so that you can be a God disciple, Yo ozala so that you can mosungi ya ba oyo ba na posa be, lisungi ko ute pa helper na for yo. those who need your help. Alléluia. Amen. Bénissons les Seigneurs pour cela. We bless God for that. Totali yango na Galate, je crois Galate 2:20 bipa yoyo. We can see Et zolobela in biso. Galatians 2:20. Kokanisaka te ke yo ndenge oza wana boye oza na tina te, oza na tina. Don't think that you are useless. You, Do are so obotama meaningful. pamba te. You was not born for nothing. Galate 2:20. Galatians 2:20. Biblia elobi na biso. The Bible says, J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Christ s'est livré pour toi. Ezanatina. Christ given himself for you. It's very meaningful. Yesu wana Jesus, ablinga yo. he loves Voilà you so pourquoi much. That's amipesaki na ekulusu. he gave Po ete himself on the yo cross so that you, ozala disciple na so that ye. you can be his Po ete disciple. yo So that you otelema can stand up, otatola kombo na so that Yesu you can Masia testify his name na baoyo bayebi for ete. those who never Po ete knew yo him. otelema So that you can stand up, ozala oyo akozala la bouche autorisée you're gonna be, ya you're gonna kotatola speak nzambe according to même God. dans ta famille. So you can testify God even in Nzinga your nzinga na family, yo around you, na kati ya mosala na yo. from your work. Dieu t'a aimé. God loves you. Yango wana mipesaki mpo na yo. That's why he put himself on the cross for Yo that, telema. so that you can stand up, Yo telema mpo na Yesu so that you Masia. can stand up for his work, Yo telema po ete bamingi oyo bayebi nzambe te so that you babika. can stand up, so that for those who never Dieu meet a God, so that porté they can son be choix saved. sur toi God ce made a soir. choice upon you this evening. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. I would like you to understand Bomoi that naona se na moi na oyo eza na purpose, eza na tina. your life on the earth has a purpose. E tina wana eza ya kotatola And nzambe. that meaning Tina is wana to eza ya testify kotambola God. na nzambe. Is to walk Tina according wana his eza ya will. kokangama na nzambe. Is to walk Tina wana close eza to ya God. kotatola nzambe. Is always to testify Bomoi is na that yo God. ifo ezala bomoi ezotalisa nzambe na Your bao life bayebi has to nkolo te. testify God. Parce for que me, nzambe because God apona yo. chosen you. Okoki imagine te So moto imagine lokola David bato someone batiaki like David, pembeni même ce people frère put him away. to bateleka Even his o brother mpenza is nothing. tata otindi lisusu aye na bilei oyo ye kaka toyebi yo ndenge ozala So we know him. moto alingaka He's nothing. komimonisa. He always like to show himself before people. Nzambe aponaki mpona atalaki kati ya motema na ye. David Il a été because he looked disposé at pour his heart, Dieu. because he was so ready for God. Kolo azosenga biso mitema na biso lelo mpe ezala God disposé pour is ces going dieux-là. to ask our heart to be able to testify his name. Joseph rejeté, mal aimé, Joseph was mais rejected, son cœur était là pour Christ. but Ton his cœur heart était was là there pour for Dieu. Christ. Malgré nyonso akokaki koleka na yango. No matter what he faced, Malgré oyo bato bakokaki koloba. no matter what everybody was saying about him, Ekozala pe exemple na yo lelo. that can be your own example. Bato batelemelaka yo. So people against Même dans ta famille, you, even within your family, na société tovandi. in our society, Bato baolukelo ba problème di na ba côté nyonso. people looking to put you in trouble. Boni in many bakoseli ways. makambo te. So people they're gonna say Simplement po ete badindiso. they're gonna Simplement po ete willing to plunge baécarter you yo. somewhere. They wanna put you away from this On la society. vit avec la vie de Joseph. So look, Joseph's life. Bakoseli ye makambo. So they say Ka po wrong ete stuff baelimine out ye. against him. So that Basali they can take him away. bakomplot na bandeko na ye. They plot Ka po baelimine ye.
against him so that he can. Mais parce que Put away. Dieu avait son regard sur Because lui, God parce looked que upon Dieu a him, porté son choix sur God lui, made a malgré choice nyonso upon him. basalaki, No matter what they did, kolo atelemisaki. God raised him up. Et si c'est ton cas ce soir, If he's malgré in your oyo case, nyonso bato baloba, no matter what people malgré say, bakomplot no nyonso, matter why people plot malgré against you, oyo nyonso ezosalema na se na no matter what nkuku, everything is going to be hidden bato against you, bakotinda même tes propres frères, bato bakotinda even même can tes send- bato people can obengaka send des even your amis own brother, intimes even your good friend, your close friend, mpo baluka bakweso so that they Po looking for batante to yo. put you down kaka mpo na kombo na yesu masiya because of eyokisama soni. Mais Jesus' parce que name, nzambe shame. ana shwa na ye likolo na because yo, God has a choice bakosala before bakomplot nyonso, you. They can plot against your life. bakoki kosalir kombo na yo lolenge They balingi, can plot around your name, me nzambe apona yo, but God, No who matter chosen what. you, no matter what, nzambe ana kotelemiso moto likolo, God will push you forward. So that nzambe you can wana succeed. akotelema pour défendre ta God will cause. stand up to Lolenga defend lobi ete your right abenga yo as he from des called you extrémités de la terre from the corner of the earth, pour ete yo so that you ozala elembo, can be pour ete yo you can be o a sauver good person, bamingi, so that you can save pour ete many people, au travers de toi So that through bamingi bazala so béni. many can be blessed. Totali yango So tolobi we awa look at that. bato baotala likolo bazotala People look les by apparences, appearance, mais nzambe atalaka kati ya but motema. God look within Nzambe your heart. atalaki même notre father Abraham. God look even Abraham. Abraham qui n'avait pas connu le vrai Dieu. He never knew a good God, Mais nzambe aponaki ye but God chosen po ete Abraham azala so that papa ya Abraham bikolo ebele. can be a father of many. Biso tokoloba ti So we can say vraiment nzambe akeponaka mopagano oyo so vraiment. God can choose Nzambe akeponaka momeli masanga oyo God can vraiment. pick a young people, Nzambe akeponaka ndoki oyo toyebi ya libota oyo nde sorcier aliaka bato. can pick a switch in the family. Abraham azalaki na libota ya baoyo bayeba ye nzambe Abraham asolo was te. in a family for those who never knew Mais God, Dieu l'a appelé. but God called him. Mais Dieu l'a choisi. God chosen Abraham Po ete na koyeba kotambola na so nzambe that azala the way he was working with lipamboli God, so that he can be a mpo na mabota blessing ebele. for many families. Po ete biso lelo tobengama mpe bana ya So that we can ba-abraham. be called C'est parce que children Dieu of l'a choisi. Abraham, Kaka because God lolenge chosen oyo him azalaki. like he used E to be. nzambe mpe azoponoka And lolenge God yo also oza. are going to choose you like you are, Ka lolenge yo oza. like you are. Et comme ici, na kaye na nge ezoloba, As my Bible grace is sufficient for you. Ma grâce est suffisante pour toi. La grâce de Dieu est suffisante. The grace of God is sufficient for you. Donc, ils ont dépendre de biso, ils dépendent depends- ensemble. it doesn't Celui depend qui est on you, but souverain, depending il fait on des God. choses de la manière dont il lui semble bon. He's the one who can do whatever you want. okoloba te mpo ani pasteur diama Can I aponaka say mama why mado aya te. God or Pastor Diama choose Mama Mado to go preach? C'est un choix. It's a choice. Nzambe alingi ete ngai naza awa. God Tomorrow will want you to also be here. it's gonna be your day. Demain, ça sera aussi You'll ton be tour. here Tu seras preaching ici à parce train que de prêcher. Dieu t'a aussi choisi. Because God also chosen you. I'm waiting for somebody here. J'attends quelqu'un au milieu de nous. Et je sais qu'elle est là. I know that person is here. La personne est là. That person is here. Elle est aussi capable de faire de and grandes is choses capable avec to Dieu. do great things Parce with que God. le choix de Dieu est porté Because sur God's cette choice personne-là. is upon you. Je le sais et je le crois. I know that, and then I do believe Et it. j'aimerais dire à cette personne-là ce soir, I will have to tell that ne person pense pas que this tu evening, es en do vaut not rien. think you are Ne nothing before pense God. pas que tu es Do not think you are négligé ou are neglected, tu n'as pas de la valeur. or you Tu don't y as have de la any valeur value. devant Dieu. You have a great value before God. Tu es très importante You are so devant very Dieu. important before God. Et God is waiting for you Et Dieu t'attend pour que tu te lèves so that you can stand et up, que tu sois une bénédiction so that you can be a pour blessing moi et for tant many d'autres. people, pour que tu sois une bénédiction pour so l'Église, that you can be a blessing pour que for tu the sois une church, bénédiction pour ta famille. so that you can be a blessing for your family. Comme Joseph, As Joseph, comme David, as David, pour diriger
plusieurs personnes. So to lead so many people. Et je crois que cela est possible pour I do quelqu'un ce believe soir. it's so possible for Je sais que cela est someone possible tonight. I do believe it's possible for pour someone. quelqu'un qui est en train d'hésiter. For someone who is, Je sais who que are cette hesitating. personne-là est là. I know that that person is here. Elle est encore en train d'hésiter. Is going Mais to j'aimerais te hesitate, booster ce soir but I'm going to et te push you dire tonight. à toi particulièrement, I'm going tu to es là. talk about you particularly. You are Dieu there. t'a choisi. God chosen you. Et ce n'est pas un hasard It's not que ce something. soir, It's nothing ozanesika o. that you are here C'est parce que Nzambe because God alinga sano makambo ya minene. wanna make great things Lolenga with you. asalaki na David. As he worked with Le David, petit qui était capable ya kukweyisa Goliath. so David was able to take Goliath down. C'est Dieu-là est With the capable same aussi God de le faire avec is toi. capable to do the same Et work with son you. choix est porté sur toi. His choice is Yo upon kaka, you. yo, particulièrement yo. So particularly you. C'est à toi que je parle. So I'm talking to you, Et je sais and then I know. que côté les mains, So you will stand up pour être gloire raison et pas so ensemble. that the glory be to God. Tokumisi Nzambe wana pour être malamu. So we praise God. Merci pour because son it's choix. good. Thank you for Merci his parce choice. qu'il a choisi tout un Thank chacun you de for nous ici choosing all of us pour être toi bana ko salela ye. so that we can serve him. Que la gloire revienne à notre Dieu. To God be the glory. Amen. Amen. Nous bénissons Jésus. Let God be blessed. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Papa Michel est fanatique toujours de Maman Mado. Hein. I don't know why Papa Michel always like. Il m'a Maman vu en Mado. train de He's a venir fan ici, of puis il Maman me Mado. fait des signes. So he saw me coming over here. He Alléluia. was putting some Bon, sign je out. crois que c'est par rapport à l'heure. C'est I pour me think dire it's, que according to the Pasteur time. Diamant, toi tu débordes toujours. So he was about to say, Pastor Diama, you always go after time. Nous voulons prier. We like to pray. Le choix. The choice. Deux fois, Sometimes nous nous trompons comme cela a été le cas avec Samuel. Nous nous trompons comme cela a aussi été le cas avec Ève. we already understood about Samuel. Merci Maman Mado parce que j'ai Thank you, Mama j'ai Mado, beaucoup de fois lu because I Genèse read so 4, many mais times. je n'ai jamais su que Genesis 4. Ève avait porté un choix I never knew that premier Eve fils made a choice about his et que le son. nom du second était un nom inutile. Or the second name of his son was nothing. It was Et c'est ce que souvent useless. nous sommes. It's also what we look like. Même dans nos relations, nous privilégions Even des gens in our relations, de l'extérieur, we always give ont de bonnes privilege for apparences. the outsider people. ils ont de voitures, ils ont de They maisons. got good life. Peut-être qu'ils ont got good une cars, position houses. élevée dans la They société. got a elevating Et on dit que position. non, je veux être ami avec cette So I personne. would like to be a friend of that person. Et c'est le cas aussi pour l'Église. It's the same case for the church. Les gens font des choix des églises aujourd'hui People made parce que là-bas il y a choice des about church. lumières, parce que Because là-bas over there there il was y a ça, il y a There ça. was this, Et there on was dit que there. non, là-bas c'est mieux. They said over there is much better. Ça peut être aussi même That can au be niveau de la also famille. in your family. Je veux que nous puissions prier. Si I il would t'est like to arrivé de pray. faire un mauvais choix, If it happened to make a il bad faudrait que tu puisses choice, dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. so say, God, forgive me. Peut-être que dans tes relations, Maybe in your peut-être que within dans la your relation, famille, tu considères les autres maybe par within your rapport family, you à never d'autres. consider Tu peux dire, Seigneur, others pardonne-moi. than others. Say, God, Peut-être que forgive me. toi-même, tu ne te considères pas. Tu te dis, moi, yourself, je ne peux you rien, deny je suis un yourself. vaurien. I'm Je ne peux pas nothing. faire quelque chose pour I cannot do l'Église. anything for the church. Et ce soir, je veux que tu puisses But prier this evening, I will like pour you to dire à pray. Dieu, Seigneur, Says, God, fais de moi ce que tu voudras. do whatever you want to me. Fais de moi ce que tu voudras. Do whatever you want with me. Nalingi bisa nzambe sala ngai oyo lingi nazala. Do whatever I will like you Mpo na to do sosoli whatever ete you want me to. nazali choix ya malamu mpo na yo. I'm a good choice for you.
eza par hasard te nzamba mema nesika oyo. It's nothing God take you over here. Komi tuna te mais pona nini Don't bo ask eza yourself hasard te why kolo ayebi God na know nzela about na that. yo mingi kuko sala you, mapona mosala na nzambe. Many things gonna happen. Alors yebisa for his nzambe work. sala ngai nazala oyo lingi Say to nazala. God, do whatever you want in my life. Seigneur notre Let's Dieu, pray. à chaque fois nous portons nos choix qui sont contraires à ta volonté. Every time we make opposite À choice, chaque fois, Seigneur, nous considérons ce qui frappe à nos yeux. every time we consider what is good in our À sight, chaque fois, Seigneur, nous disqualifions d'autres personnes each time we neglect parce other qu'ils n'ont people pas de valeur, because they don't have parce qu'ils any ne sont value pas before us, intelligents, because they are now parce qu'ils n'ont pas de Intelligence. positionnement dans la société. because they are now wealth. Et nous voulons ceux-là, oh Dieu, qui peuvent apporter un plus dans nos So vies. we need for those who can bring something in our Mais life. ce soir, nous avons écouté ta And then parole. this evening we Seigneur, hear your ceux-là qui word. sont négligés, abandonnés, For those ce are sont abandoned ceux-là que tu and considères. So it's Ce sont there ceux-là to que tu consider. valorises. Ce sont ceux-là, oh Dieu, que tu portes, Seigneur. Yahweh, tes yeux, Seigneur, tu portes, Seigneur, le choix, you oh look mon at Dieu, them, à you eux, make a pour choice que le monde soit so that confondu. the world can be confused. Seigneur, nous voulons être de ceux-là, Seigneur, So we like to be qui ne among regardent those pas, who never look Seigneur, at de appearance. l'extérieur. Mais nous voulons être de ceux-là, oh Dieu, We like qui to be regardent, Seigneur, comme toi, those who Jésus-Christ. look like you, Jesus. Car toi, tu regardes les cœurs. Because you look Et il n'y a at que our toi hearts. qui peux nous convaincre, Seigneur, only one de can ce convince qui est, oh us. Dieu, Seigneur, du bon choix. For those who are good Aide-nous choice, à considérer please cela. help us to consider Seigneur, those aide things. les jeunes gens, Seigneur, Help the young à faire de bons choix so pour that le they can mariage. make a good choice for Qu'ils ne se laissent pas their marital emporter à ce studies. qui frappe seulement des yeux, They cannot look at what it please their mais qu'ils eyes, regardent comme toi. but they can look like you. Seigneur, aide-nous dans nos So relations please à help faire us de about bons our choix. relation to make good choices. Seigneur, aide-nous même, Seigneur, oh Dieu, Help Yahweh, us dans even tout ce que though nous pouvons faire. Oh about mon everything Dieu, we're gonna que cela do. soit de bons choix, même pour la vie professionnelle. Even though Seigneur, in que nous ne our puissions pas regarder professional life, seulement l'argent, mais que not nous only puissions money, être là où toi tu veux but que we nous can be soyons au where you nom want de us to be. Jésus-Christ. In the name of the Lord. Aussi, je prie, Seigneur, And then also I'm going to pray. aide-nous à considérer Please help us to consider others. que tu nous as amenés ici, So you took us over here Seigneur, parce que tu as une mission pour chacun de because you nous. have a purpose for Tu as each porté of ton us. regard sur chacun de nous. You look upon Parce que us tu sais que nous sommes because utiles, you know Seigneur, that pour we are toi. so useful before you. Aide-nous à comprendre cela. Please help us to Aide-nous à understand that. t'aimer, Seigneur. Help us to Et love, aide-nous, oh Dieu, à Help us. porter ces fardeaux to take this burden, et à nous lever pour te to servir de stand tout up to notre serve cœur. you with our heart. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Que chaque Jesus, fois nos offrandes, Seigneur, soient Every time our acceptées offering devant ton trône. be accepted before Comme tu your l'as throne, fait pour Abel. as you did that Abel for qui était Abel. négligé, It was mais neglected à tes yeux, il était important. before your sight. Oui, It was que nos very offrandes important. soient toujours, Seigneur, Let agréées. Que our nos offering be offrandes, oh Dieu, soient un graceful parfum de before bonne you. odeur devant ton trône. Let our offering be Merci a good pour ta perfume parole. before you. Bénis Thank ta you for your servante que tu as Let utilisée your servant, et fais que, Seigneur, cette parole soit gravée dans nos cœurs. let this word be rooted in our Ne nous heart. voie pas, Seigneur, diviser ou séparer nos We enfants. don't need to be divided within our kids. Mais mets dans nos cœurs l'amour de pouvoir That unir nos familles Root within our hearts, et de love considérer tout le monde. to unify our family Que and ton then nom soit béni. consideration. Au nom de Let your name be Jésus-Christ. blessed in the name On of va the ainsi Lord. prier avec foi et action de grâce. And then we pray with thanksgiving. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, God. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Praise be to God. Nous voulons prier pour We like to pray un de nôtres. for one of us. Nous voulons prier pour le pasteur Mathieu. We like to pray for Pastor Matthew. C'est depuis mercredi, la semaine qui vient de finir. So since Wednesday, Il a connu quelques malaises so he gets sick. et il est hospitalisé. He's hospitalized. Nous étions là-bas So we were there le mercredi et last Wednesday hier. and then yesterday as well. Il a vraiment besoin de notre So soutien he really spirituel need dans la our prière, support spiritually parce qu'il est vraiment souffrant. because he's suffering. Mais nous voulons croire que Dieu So we est do believe capable God is able d'opérer un miracle en sa faveur.
to perform a miracle. Nous voulons soutenir cette famille. C'est So pas we facile. like to support that Ils viennent à family. peine d'arriver ici. So they just get here. Et puis, ils viennent à peine de commencer le travail. So they just get started to work. Il vient de tomber malade pour l'instant. So he gets sick. Mais nous voulons dire à Dieu, Seigneur, So we like to pray. tu es capable God de is manifester able ta puissance dans sa vie. To Alléluia. manifest His Almighty in his, Alors, their comme life. l'église primitive, As the primitive quand church, Pierre était en prison, when Peter was in the les jail, disciples, ils étaient ensemble. the disciples was Ils ont together. élevé leur voix So they raised their pour voice porter le problème de Pierre auprès du Seigneur. to pray before God, Et Dieu a opéré un and miracle. then God performed a miracle. Et un ange est allé And then pour an faire angel sortir Pierre de la Went prison. up to take Peter Ta away from the prière, prison. Ma The prière, prayer, ensemble, together as we pray, le Seigneur est capable de débloquer la God is situation able to à propos operate de la miracle. santé de notre bien-aimé. According, C'est pourquoi about je voudrais our nous demander de brother nous health, tenir debout, nous tous. I would like to ask you to stand up. J'aimerais que tu sois conscient que nous sommes en train de prier pour So un I would like serviteur you to de be Dieu qui est conscious souffrant. to pray for the Et quand je servant vous of dis God qu'il who est is malade, suffering. vous As n'avez I'm pas telling vu you, comment il était au début. is sick. You never see Je vous him. dis qu'il était vraiment sérieusement He's malade, so- prêt pour partir. He's so Prêt sick. pour partir. He was ready to go. N'était l'intervention de Dieu, So if God didn't peut-être intervene, qu'aujourd'hui, but today, ça sera autre chose. maybe we're supposed to say something else. Et donc, prions pour que la So main de please, Dieu let's pray so that puisse réellement the agir. à hand sa of faveur. God Est-ce que tu peux prier is maintenant au nom de seen in Jésus? his life. nalingi osambela ndenge osambelaka mpo na I would problème na like yo you to pray like you pray kosambela na for your motema te problem. oyo eza moment ya losambo ya autorité Is a moment eza of moment ya authority losambo prayer, oyo a powerful ozosambela prayer. ozodeklare You makambo have to declare good sambela mpo oyebi te soki know eza nini what is going oyebi on. te soki eza bitumba ya molimo If oyebi it's te a soki eza spiritual maladi fight, normale if it's a me yo normal siko osambela sickness. So now you're going sambela to ete pray. nzambe amonisa nkembo na Pray ye so that God can perform a Seigneur, miracle. je le déclare au nom de Father Jésus-Christ. God, we are going Je to ne sais declare ce qui in se your passe, name. Seigneur, mais le Father nom God, de Jésus-Christ let your mercy be est upon au-dessus de tout autre nom. Nkolo, nazo réclamer na kombo na Yesu Masiya. We are going to Loboko take na yo a step Nzambe, back. Let your esimba hand be mosai na yo upon him. bipai So azali. that yourself Yawe will be abima na situation oyo. So that he Na can be kombo na Yesu let free. Masiya. Nkolo abima na kati na paso ezo menacer please vie na deliver ye. him. Au nom de Jésus-Christ, Jesus. que la main de Dieu le relève. Seigneur, qu'il soit guéri. Je that he proclame can de find l'intérieur comme de l'extérieur. God. Qu'il soit guéri au him nom well. de Make Jésus-Christ. him well. Na kombo na According to Yesu your will. Masiya. Makila na name of Yesu Jesus. ekota. Let Makila your na blood- Yesu esimba ye. Makila your na Yesu blood ebikisa touch ye. him. Makila na Tonight, Yesu emona can ye. feel better. Nkolo, pendant que nous Tonight, prions en can ces have lieux, the world. quelque chose se passe de là où il est. Au nom de Jésus-Christ, In the name of qu'il Jesus. se relève maintenant, qu'il soit God. guéri maintenant. Seigneur, nous prions, les dieux qui écoutent les prières, You are the one éternel who hears our de ces prayer. lieux, nous avons prié pour Maman Lina. Tu as exaucé, tu as agi. De ces lieux aussi, Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Merci d'exaucer. Merci d'agir. Merci de manifester ta puissance. Merci de les guérir. Quel que soit, oh Dieu, la maladie, quelle que soit la provenance de la maladie, nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. The solution tonight. Ce qui est impossible aux médecins est possible à Dieu. Ce qui est impossible, Seigneur, aux médecins est possible à Dieu. Seigneur, il est ton choix. Il est ton choix. Et tu ne permettras pas le diable de détruire, Seigneur, ton serviteur. Oui, mon Dieu, étends ta main sur lui. Guéris-le. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci pour ta fidélité. Thank you. Seigneur, nous croyons à ta fidélité. We do believe. Tu écoutes les prières et tu agis au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Seigneur, oh mon Dieu, c'est ta main qui agit maintenant. Là où les ténèbres
Seigneur, la lumière est en train de chasser les ténèbres parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le plan de l'ennemi contre des familles, des vies, nous annulons au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, oh Dieu, nous annulons le plan de l'ennemi contre des vies et des familles au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, oh Dieu, Seigneur, nous déclarons l'ennemi n'a pas le pouvoir sur nos familles, sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Ta main agit. Let your hand be stretched up upon us. Lobo konayo yangu ya Yahweh esala katina biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh. Chante-les encore. Pendant que tu chantes, bien-aimé, vois l'homme de Dieu. Alléluia. Loboko, loboko, nayo yangu ya Yahweh, esala katina biso, na kombo na Yesu, babeli, babika, bakangami bakangwama Yahweh bakangwama na kombo na Yesu oh Yahweh Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe pomoy topesa na yowe mitema posa na yowe Yahweh Yahweh kumama. Est-ce que tu peux prier pour Maman Espé afin que Dieu la fortifie? C'est pas facile de vivre ce qu'elle est en train de vivre. C'est pas facile de passer ce moment, bien-aimé, qu'elle est en train de passer. Est-ce que tu peux la recommander entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, fortifie-la, soutiens-la. Éternel Dieu de toute gloire, ta fille a besoin de toi. Ta fille a besoin de ton soutien. Ta fille a besoin de ta force. Ta fille a besoin, oh mon Dieu, soutiens, fortifie-la. Éternel, étends ta main sur elle. Agis sur ta servante au nom de Jésus. Oh, tu es Dieu. Oui, agis Seigneur. Manifeste ta puissance, ta gloire au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Tu es vivant. Tu es Dieu. Tu écoutes les prières. Tu es Dieu. Tu agis au nom de Jésus-Christ. Tu fais bien de prier. Bien-aimé, tu vas maintenant déclarer. Tu vas dire, décembre, je t'ordonne. Je t'ordonne décembre. Que tu apportes la joie. Que tu apportes la force. Que tu apportes le bonheur. Que tu apportes la paix dans toutes nos familles. Que tu apportes la gloire de Dieu dans nos vies. Déclare décembre. Je t'ordonne que tu apportes la vie en ce mois de décembre. Fais-le bien-aimé pour l'église. Fais-le pour toutes les familles de l'église. Fais-le bien-aimé pour les enfants de l'église. Fais-le pour les papas. Fais-le pour les mamans. Fais-le bien-aimé. Déclare. C'est un moment de déclaration. Décembre. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Apporte la joie. Apporte la paix, apporte les bonnes nouvelles, apporte la santé,
Apporte la vie dans toutes les familles de l'église, dans toutes les familles, au nom de Jésus-Christ. Je le déclare pour ta famille, je le déclare pour ta vie, je le déclare pour tes enfants, je le déclare pour ta femme, je le déclare pour ton mari, je le déclare pour cette église, au nom de Jésus-Christ. Décembre, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu apportes la vie, tu apportes la paix, tu apportes la joie, tu apportes le bonheur, tu apportes la santé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et cela s'accomplit maintenant, du 1er décembre jusqu'au 31 décembre 2025. Le bonheur, la paix, la joie, la force, la santé, la gloire de Dieu, maintenant, dans toutes les familles, dans toutes les vies, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans les cieux. Je viens de délier sur la terre. Et je déclarais au nom de Jésus-Christ, décembre, tu apportes la vie, la joie, la paix, le bonheur, la gloire de Dieu dans toutes les familles. Je le déclare sur la terre, cela s'accomplit au ciel maintenant, au nom de Jésus-Christ. Éternel, je crois à ta parole, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ces choses s'accomplissent maintenant. Merci, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Et merci Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole, et ta parole, oh Dieu, a guéri ton peuple. Que cette parole envoyée maintenant, oh Dieu, puisse toucher toutes les familles. Des familles présentes en ces lieux, ainsi que des familles, Seigneur, qui ne sont pas présentes. Et de toucher toutes les familles qui nous suivent dans les réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. 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 Vous êtes le choix de Dieu. Amen. Et parce que vous êtes le choix de Dieu, décembre va témoigner que réellement vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Je le crois pour vous et je le déclare de tout mon cœur. Le choix de Dieu vivront la paix, le bonheur, la joie, parce que Dieu est avec nous. Soyez bénis, nous voulons offrir à Dieu. Donner à Dieu nos dîmes, nos offrandes, et le faire de tout notre cœur. Lorsqu'on a bien mangé, bien aimé, vous savez, quand je mange bien, je chante toujours pour ma femme. Et quand je chante comme ça, les enfants voient et disent, et quand on mange la parole de Dieu, la façon d'exprimer notre gratitude, c'est en donnant nos dîmes, nos offrandes. C'est cette expression qui dit que Seigneur, tu m'as béni et je viens aussi te dire merci. Amen. Qui a bien mangé la Thanksgiving? Ah, Papa Michel a bien mangé. Merci Maman Irène. Oh, c'est Maman Irène qui a fait ça. Who did well? Merci beaucoup. Hein? Alubi? Dendo is now. Dendo. Turkey is now healthy. Seigneur, merci pour. Merci pour ces moments bénis. Thank you. Ces paniers d'offrandes et de Bless dîmes. this basket and Et bénis all the toutes les offerings. mains qui viendront t'offrir de tout leur cœur. Souviens-toi d'eux et agis favorablement à leurs besoins. So act in their Au nom de favor. Jésus-Christ. In the Amen. name of Jesus.